रखाता 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 स्मृति अगणारे जन्ह पहरिले मने पड़े जेउ कथा सबु जवनारे निया लागी गले मने पड़े जेउ कथा हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो अलिभा कहानी कविता रखाता 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 रखाता। नमस्कार दर्शक बंधु स्टोरी इमेज रफखातार संजय नईला परर फर्द को आपण मान स्वागत। संजय नईला परर फर्द आज आम सह अच्छा युवकवि शाश्वत महापात्र श्यामपद चटर्जी अध्यापक जसवंत दास एवं डॉक्टर निरंजन साहू। आसंते शुणिबा युवकवि शाश्वत महापात्र कविता कवितार शीर्षक शैशव। तुम नमस्कार मोर कवितार शीर्षक शैशव। आसरे पिले आस खेलिबा खेल आस आसरे पिले आस खेलिबा खेल आस लुचि लुचिका बहु बहुका कंकी धरिबा आस आसरे पिले आस सढ़ई हांडी सढ़ई चुली धूली रे भात रांध आसरे पिले आस खेलिबा खेल आस डुबी डुबिका गोड़ा बागुड़ी खेलिबा खेल आस आसरे पिले आस खेलिबा खेल आस घूरी घूरिका लटु लटुका डोर बांधिबा आस आसरे पिले आस खेलिबा खेल आस आसरे पिले आस नटेई धरी गुड़ी उड़ाई पतंग काटी बस आसरे पिले आस खेलिबा खेल आस लुचि लुचिका डुबी डुबिका गोड़ा बागुड़ी खेलिबा खेल आस आसरे पिले आस खेलिबा खेल आस। समस्त मोर धन्यवाद। जेउठी कौनसी प्रकार कुंठा बा कष्ट न थाए सेई तो वैकुंठपुर। हाँ आज्ञा से वैकुंठपुर शीर्षक कविता नहीं आसी अध्यापक जसवंत दास। तेबे आसंते शुणिबा तांका कविता। समस्त श्रोता को धन्यवाद। आज काल प्रवाहर धूसर संक्रांतिर संचार कवितार प्रवाह देखा मिलूँ। दिगंतर बर्णाढ़ गारिमा तार प्रसारित पक्षधार ढंकी दे धरित्रीर स्निग्ध सबुज छाती उपरे उत्क्षेप मुहूर्त विचूर्णित कर देछि सबु स्वप्न और साधनार स्वर्णस्तंभ जार आग्नेय पिपासारे मधुमय सृष्टिर समस्त सरसता निशेषित होइछि जेउठु कवितार सृष्टि होइछि। मो कवितार शीर्षक हस्त सूर्यर स्थायी। अध्यापक जसवंत नारायण दास रक्ततीर्थईरम जिला भद्रक। दूर दिग्बल तले हठात नंडा पहाड़ देहरे सूर्यटा आत्महत्या कला। केबे साहित्य तो पुणी केबे रंगमंच केबे गल्प पुणी केबे कविता सबुथिरे जे सिद्धहस्त से हेउचंती श्यामपद चटर्जी।
ହୃଦୟର ଏଇ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆଜି ପଚାରି ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣେ, ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହେ ତୁମେ ତୁମେ ତୁମେ। ହୃଦୟର ଏଇ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆଜି ପଚାରି ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣେ, ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହେ ତୁମେ ତୁମେ ତୁମେ। ତୁମେ ମୋ ମନର ସୀମା ରେଖା ଡେଇଁ ସହଜେ ପାରିଛ ଯାଇ, ତୁମେ ମୋ ମନର ସୀମା ରେଖା ଡେଇଁ ସହଜେ ପାରିଛ ଯାଇ, ହେଲେ ମୋ ପାଦଟି ତୁମ ସ୍ମୃତି ରେଖା ଟପି ଯାଇ ପାରି ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋ ପାଦଟି ତୁମ ସ୍ମୃତି ରେଖା ଟପି ଯାଇ ପାରି ନାହିଁ। ଜାଣେ ନା କାହିଁକି ମୋ ନୀରବତାକୁ ବିରହ ତୁମରି ନୀତି ଚୁମେ, ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହେ ତୁମେ ତୁମେ ତୁମେ। ଥିଲା ସେ କିପରି ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ଭାବୁଛି ମୁଁ ମନେ ମନେ, ଥିଲା ସେ କିପରି ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ଭାବୁଛି ମୁଁ ମନେ ମନେ। ତୋଳିବାକୁ ଏକ କୁହୁଳିର ଘର ବାହାରିଥିଲି ମୁଁ ଦିନେ, ତୋଳିବାକୁ ଏକ କୁହୁଡ଼ିର ଘର ବାହାରିଥିଲି ମୁଁ ଦିନେ, ସେ କୁହୁଡ଼ି ଘର ଗଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାର, ପ୍ରୀତିର ପ୍ରାଚୀର ଥିଲ ତୁମେ, ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହେ ତୁମେ ତୁମେ ତୁମେ। ହୃଦୟର ଏଇ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆଜି ପଚାରି ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣେ, ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହେ ତୁମେ ତୁମେ ତୁମେ। ସାହିତ୍ୟଠୁ ସଂସ୍କୃତି, ଅଧ୍ୟାପନାଠୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ଗାନ, ସବୁଥିରେ ଯେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆମେ କହିଛେ, ମୁଁ ଟିକେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦିଏ ସେ ପଦଟି, ଗତ ଅଧ୍ୟାୟର କଥାଟି। ଜଳଧିତଟେ ନୀଳଗିରି ସ୍ଥାନ, କୋଟି କଳପରେ ନୁହଇଆନ, ନାଥ ତୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ହୋଇ,
क्षेत्रे आश्रय करे अछ गोसाई। जलधि तटे आज्ञा सबुआड़े समुद्र, किंतु जोठी श्री जगन्नाथ अच्छा से सन्निकट समुद्र होची जलधि, सी हूँ महोदधि। यही महोदधि तटरे जोठी नीलाचल पर्वत अच्छी सेठी कोटि कल्प नुहयान एवं नाथ दारु ब्रह्म रूप तू सेठी अच्छु। एटा लिखुंट किए बलराम दास लिखुंट भाव समुद्र रे। एवं पुणी कौन कहते एमंत ठारे आरंभिलु बास मुकति भूमि दीर्घ 5 कोश। नाथ तू से स्थान छाड़ी न जाऊ ब्रह्म प्रलय काल रे जे थाऊ। बलराम दास कहले हे नाथ हरि हो मुकति भूमि ताहा आड़ दीर्घ 5 कोश। नाथ से स्थान तू छाड़ी के जाऊना, तू सेठी ब्रह्म प्रलय मध्य थाऊ। सबकिछि जगत जोठी निशेष हो जाए तथापि सुद्धा ब्रह्म प्रलय हो गले मध्य तू सेठी थाऊ। कौठी ना जलधि तटरे नीलगिरी बास जोठी सेठी तू दारु ब्रह्म रूप रे रहिछु। एबे आमे सुनिबा ए श्री जगन्नाथ संपर्क में बहु कथा तो लोक कहउचंती, तेबे आउ गोटे दुईटी कथा शास्त्र रे जहाँ प्रमाण अच्छी आमे कहिबा। आपण माने सुनंतु केड़े बड़ दिह आमर, केड़े बड़ दिह आमर, तार वैदिक प्रमाण कौन। वैदिक प्रमाण होउची पुरुषोत्तम क्षेत्र सर्व प्राचीन वेदरे यार वर्णना रही। आसतु वेद वेदांत उपनिषद तेणुक तैतरीय उपनिषद जोड़ा तैतरीय श्रुति बोली कहूचे बा तैतरीय उपनिषद बोली कहूचे से दारुमूर्तिंकर कौन वैदिक काल प्रमाण अच्छी शुणा कहुई। तैतरीय उपनिषद 10 मंडल 12 अनुवाक। अदौ जद्दारु प्लवते सिंधु पारे अपुरुषम तदा लभस्सु दुर्दानो तेन जाहि परम स्थलम। अर्थात वर्तमान समुद्र रे पुरुषोत्तम नामक देवता जे अपौरुषेय देवता शरीर जल रे भासुछि निर्माण रहित अवस्था अच्छी तांको अपुरुष बोली कहा जाए। आ यही दारू देवता को उपासना करने लोके विष्णु लोक को गमन करती। अर्थात दारू मूर्ति से जगन्नाथ को ध्यान कले दर्शन कले एवं उपासना कले विष्णु लोक गमन करने को हुए। जगन्नाथ को थोड़े दर्शन करते स्थल रे माटी रे जल रे पानी रे एवं आकाश रे अंततः से ही वायु ये प्रश्वास निश्वास रे जाऊ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ है। अनुरूप श्लोक मध्य अच्छी ऋग्वेद रे 10 मंडल रे 155 नंबर सूक्त रे अथर्ववेद मध्य अच्छी। यही श्लोक मानक प्रतीयमान हुए जे समुद्र पार हेबा पाई जेपरि दारु निर्मित नौकार आवश्यकता रही सेहीपरि यही भवसागर पार हेबा पाई सिंधु तीर रे अवस्थान करुवा अपौरुषेय दारु ब्रह्मंकर आश्रय विधेय। ये गोटे प्रमाण अच्छी सुंदर भाव वर्णना करिसेंती सूर्यनारायण दास तांकर दारु ब्रह्म गीता तांकर आलोचना ग्रंथ रे। आप चाहिए तार प्रमाण ताल आप सूर्यनारायण दास गोटे ग्रंथ अच्छी से ग्रंथ देखिपारे। तेबे आ गोटे कथा आम आसवा प्रश्न को आसवा। से प्रश्नटी हूँ जे स्कंद पुराण कौन कहते आमर तो सबुठारु खूब निकटर आत्मीय स्कंद पुराण उत्कल खंड को आसवा। स्कंद पुराण भारतवर्ष समग्र कथा वर्णना अच्छी। तेबे आम उत्कल खंड को आसवा। उत्कल खंड रे स्कंद कौन कहते स्कंद वर्णना अच्छी। अहो तबायम खलु भाग्य राशि जेना वीराशि भूवि दारुमूर्ति जस्या पुष्यास्ति श्रुतिराह मुक्ति प्रदान मत्माज्ञ विमोहित नाम जस एष प्लवते दारु सिंधु परे ह्य पौरुषम तामुपास्य दारुराध्यम मुक्ति जाति सुदुर्लभम। स्कंद पुराण उत्कल खंड 21 नंबर अध्याय आप देखिए या लेखा अच्छी कौन लेखा अच्छी तार उत्तर कौन हम
ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହୁଏ। ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କେବଳ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ଭାସମାନ ଅପୁରୁଷ ଦାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତିଆରି ହେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଦାରୁରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ନିଜେ ଆସିକି ସେ ତିଆରି କରାଇଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ମୁକ୍ତିପ୍ରଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କହିବା କଥା କହିକି ଆମେ କଥା ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟ ସାରିବା। ସେ ହେଉଛି ମହାଭାରତରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ମହାଭାରତ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବେଦ ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ। ମହାଭାରତର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆମେ ଉପନିଷଦ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ବେଦକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣକୁ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାଭାରତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତରେ ମହର୍ଷି ଲୋମଶଙ୍କର ଏକ ଆଖ୍ୟାନ ଅଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବରିଷ୍ଠ ତୀର୍ଥଜ୍ଞ ମହର୍ଷି ଲୋମଶଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ, କିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ କିଏ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। କିଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋମଶ ଋଷିଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସପ୍ତକଳ୍ପଜୀବୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। କିଏ କହିଲେ? ଲୋମଶ ଋଷି। ଲୋମଶ ଋଷି କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଯେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ହେବେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ, ସେ ସ୍ଥଳ କେଉଁଠି? ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତରେ। 4 ଜଣ ଋଷିଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି କଥା କହିଲେ, ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି କହିଲେ, ଭୃଗୁ ଋଷି କହିଲେ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି କହିଲେ, ପଣ୍ଡୁ ଋଷି କହିଲେ। ଏ 4 ଋଷିଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଲୋମଶ ଋଷି କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲେ ସବୁଠାରୁ କିଏ ପ୍ରାଚୀନ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷିଙ୍କ କଥା କେବଳ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ଲୋମଶ ଋଷି କହିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ। ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଥିବା ନାଡ଼ିଜଙ୍ଗ ନାମକ ଗୋଟେ ବଗ ଅଛି, ସେ ବଗ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନ। କିଏ କହିଲେ? ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି। ବଗ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ନାଡ଼ିଜଙ୍ଗ ନାମକ ବଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାଡ଼ିଜଙ୍ଗ ବଗ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାଡ଼ିଜଙ୍ଗ ବଗ ପାଖରେ, ନାଡ଼ିଜଙ୍ଗ ବଗ କହିଲେ ନାଇଁ 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 ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ପ୍ରାବରକର୍ଣ୍ଣ ନାମକ ଜଣେ ଭାଲୁ ଅଛି, ଭଲ୍ଲୁକ। ସେ ଭଲ୍ଲୁକ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରହସ୍ୟ। ସେ ଭଲ୍ଲୁକ ପାଖରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କାହାକୁ? ଭଲ୍ଲୁକକୁ। କି ଭଲ୍ଲୁକ? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ନାମକ ଭଲ୍ଲୁକ। ପ୍ରାବରକର୍ଣ୍ଣ ନାମକ ଭଲ୍ଲୁକ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରାବର ନାମକ ଭଲ୍ଲୁକ କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରାବରକର୍ଣ୍ଣ ନାମକ ଭଲ୍ଲୁକ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ, ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହୋଦଧି ତୀରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରୀ ତୀରରେ ଥିବା ଅକୁପାର ନାମକ ଗୋଟେ କୁର୍ମ ଅଛି। କୁର୍ମ ମାନେ କଇଁଛ। ଅକୁପାର ତା ନାଁ। ଅକୁପାର ନାମକ କୁର୍ମ ଅଛି, ସିଏ ପ୍ରାଚୀନ। ଏବଂ ଆସିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଣି ଅକୁପାର କଇଁଛ ପାଖକୁ, କୁର୍ମ ପାଖକୁ। କୁର୍ମକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ସବୁଠୁ କିଏ ପ୍ରାଚୀନ? ଆଜ୍ଞା କୁର୍ମ କହୁଛି, କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ। କଳ୍ପଦ୍ରୁମ, କଳ୍ପବଟ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିନି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି ସୃଷ୍ଟିରେ, ସେ ହେଉଛି କଳ୍ପଦ୍ରୁମ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାହେଇଛି, କାରଣ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷକୁ ପଚାରନ୍ତେ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କହିଲେ ମୋ ନିକଟରେ ଥିବା ବେଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ, ଯାହାର ନାମ ରତ୍ନସିଂହାସନ, ଏବଂ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ କିଏ ହେଲେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲେ? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକିରି ଆସିଲେ ଅନେକ କଥା। ଲୋମଶ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଥା ଆସିଲେ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଭିତରେ ପଶି ଭଲ୍ଲୁକ ପାଖରେ ଦେଇ କୁର୍ମ ପାଖକୁ ଆସି ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ପାଖରେ। ଏବଂ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟିଏ ବେଦୀ ଅଛି, ସେ ବେଦୀର ନାଁ ହେଉଛି ରତ୍ନସିଂହାସନ। ଆଉ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ବସି ଆରୂଢ଼ ହୋଇଥିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କିପରି କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟି ଆମେ ଟିକେ କହିବା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଭଳି ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନବଗୁଜ୍ଜରୀରେ। ନବଗୁଜ୍ଜରୀ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟଗୁଜ୍ଜରୀ ଗତକାଲି କହିଥିଲି, ଏବେ ନବଗୁଜ୍ଜରୀ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା। ନବଗୁଜ୍ଜରୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜୟ ଜୟ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ ହରି, ଜୟ ରମାରମଣ, ଜୟ ଅନାଦି ଆଦି କନ୍ଦ, ଜୟ କର କାରଣ।
जय नीलाद्रीनाथ हरि जय रमा रमण जय नादि आदि कंद जय कर कर कारण जय अनंत गोपीनाथ जय रंगधर जय गोकुल कुलपाल जय मंदरधर। द्वापर जुग पढ़ुंट द्वापर जुग श्रीकृष्ण और जगन्नाथ होती एक अभिन्न बोली ये पंचसखा साहित्य कहुच अर्थात श्रीकृष्ण और श्री जगन्नाथ अर्थात श्री जगन्नाथ होती राधा श्रीकृष्ण मिलित विग्रह बोली कहते से कहले भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि से भक्त वत्सल एवं कहले से कहले जे जय जय काली बाली विनाश बड़ी गर्भ गंजन बड़ी पाताल को जाइए आज्ञा तेणु 10 अवतार जा कहते से श्री जगन्नाथ अहल्या द्रौपदी विपत्ति विभीषण रक्षण द्वापर जुगर कथा आसला द्वापर जुग श्रीराम आले से होउछन श्रीकृष्ण एवं से होउछन श्रीराम अखिल ब्रह्मांड ईसिना तोहो नीला हे नाथ जगन्नाथ डाकिले प्रभु हे न शुण भणे दिन च्युत अनाथर नाथ अट हो तोर नाम अनंत अंतर्जामी प्रभु महिमा केहू कहिबंत। श्री जगन्नाथ कौटू आरंभ आ श्री जगन्नाथ कौटी शेष तार अंत कौटी प्रारंभ कौटी किए कहीपर तार दया हेल्ले आप कहींपारे तेणु जगन्नाथ दया हवा दरकार तेणु तु ही करुणा कुपारे नाम कृपा वारिधि से भाव विनोदिया से पुणी कृपा वारिधि आप न मागिले मत से देदेवे कृपा करदेवे अखिल ब्रह्मांड मध्य तोर नाम प्रसिद्धि अखिल ब्रह्मांड तोर प्रसिद्ध तू जगतर नाथ जगन्नाथ से भली कहले जे रखिले रख महाबाहु न रखिले भासिली अरक्ष रक्षण नाथ जे आउ मु न देखिली अच्युतानंद कहते मु आउ देखिनी आउ अरक्ष रक्षण बाना कार किए से तेणु से कहले मु आउ न देखिली आतंक नाशन बाना तो रख कमला नाथ डाकी डाकी दिन अच्युति एबे हेला नाथ। श्री जगन्नाथ संपर्क आम प्रथम नवगुज्जर प्रथम पादरे जानिले से होउचंदी नीलाद्रीनाथ से होउचंदी रमा रमण से होउचंदी अनादि से होउचंदी आदिकंद से होउचंदी भाव विनोदिया से होउचंदी अनंत गोपीनाथ अर्थात द्वापर जुग आसिले पुणी से होउचंदी कुलपालक से होउचंदी गोकुल से होउचंदी मंदरधर आ से होउचंदी त्रिभंगी भंगी घनश्याम एवं से मध्य होउचंदी काली बाली विनाश अर्थात द्वापर जुग काली विनाश करथिले काली दर्प विनाश करते द्रौपदी को वस्त्रावतार होते से होते विभीषण को राज्य देते रावण को बद्ध करके से श्रीराम होते से अखिल ब्रह्मांडर नाथ नीलाचल नाथ पुणी से किए ना से अंतर्ज्यामी महिमावंत करुणार अकुपार कृपा वारिधि भाव विनोदिया पुणी कृपा वारिधि यही भाव में श्री जगन्नाथ महिमा गान करिसेंती पंचसखा साहित्य सन्थ श्री अच्युतानंद केवल मालिकाकार नृत्य आज्ञा श्री जगन्नाथ परम भक्त लीला परिकर 184,000 ग्रंथ रचना करथिबा ये माटीर सन्थ पुरुष होउछन महापुरुष अच्युतानंद देखंतु तो ग्रंथ को से ग्रंथर आप गोटे पृष्ठ उन्मोचन करेंगे वेद बाहर वेदांत बाहर और ताहा होउछि श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ महिमा अकुपार महिमा को व्याख्यान करिसेंती तांकर गुरुभक्ति गीतारे तांकर शून्य संहितारे हरिवंशरे
এইভাবে ভাবে বহু গ্রন্থর নায়ক হচ্ছেন লেখক হচ্ছেন অচ্ୟୁତାନନ୍ଦ এবং বলরাম দাস। আমি ଦେଖିବା ଆସନ୍ତାକୁ এই ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ତା ସହିତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଆମେ ଆସନ୍ତା ଥର ଦେଖିବା। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଥା ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମୋର ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇପଦ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହୁଥାଏ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରର କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହୁଥାଏ ଏଇଟା ମୋର, ଯଦି ଠିକ୍ କିଛି କହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।